Hi! Ako si Boy Makoy, content creator. Nagtukod ni og gamay negosyo sa akong asawa sukad ni adtong November 10, 2019. Nagsugod rasad ko sa negosyo sa gamay nga puhunan, nagkantidad og 800 pesos. Nagtuo ko nga sayon ra ang pagdala sa negosyo. Grabe man jud ay kalisod. Halos nami moundang sa akong asawa. Magsige na lang mi og lalis patungod sa kalisod sa among negosyo. Pero wala mi magtaging paglaom. Kaya mo na lang gisalig sa atong labang makagahom. Nidagan ang katuigan, dako na mong kalipay. Kaya unsa kadako ang among problema, mas dako po di ay ang among grasya. Karon malipayon kaayo mi. Tungod ani nga negosyo, daghan nga mga tao nga nakabenepisyo og trabaho. Maoni amo ang paning padakon para daghan pa ta matabangan labi na tong mga tao nga nawagtangan og paglaom. Bahala na ug unsay mga bati nga mga istorya nga makapadaot sa imuha. Ang importante mo padayon ta. Kay dili na nato babag ug daoton ta kay para lang muundang ta. Ato nang dawaton ug unsay bati para nila. Padayon gihapon ta. Ang pagnegosyo sugal makaingon ta nga risgo. Naay posibilidad nga dili mo click, naasad posibilidad nga maayo og dagan ang negosyo. Pero atong hunonaon kung dili ta mo risgo, wala sad ta ka hibaw og unsay dagan sa atong negosyo. Mas maayo nga naatay nasugdan para naay makita sa atong gihaguan. Sa una, mangunay ra pod mi og trabaho sa maong negosyo. Kay wala pa mi ikasweldo og mo-hire mi og mga trabahante. Murang gipatas-an ang among pasensya og determinasyon para makita na mo og unsay resulta sa among negosyo sa unahan. Daghag pagsuway ang naabot sa amoa, pero wala mi rason para dili mi mapadayon. Kaya na ang Ginoo nagtan-aw sa among sitwasyon. Amo ni gitagaag oras, sakripisyo og effort kay among gikuptan ang saad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay wala jud mi niya pakyasa sa among gipangandoy. Magpasalamat sa mi sa mga tawo nga nisalig sa among negosyo. Sa mga tao nitabang sa among negosyo ug sa mga customers nga nagbalik-balik og order sa Cram City Sportswear. Nag-content ko sa maong negosyo para mapakita namo giunsa pagproseso kining maong negosyo ug ma-promote ang business. Among gipaninguhaan nga mag-upgrade kung naay mas maayong ikalambo ang maong kalidad sa jersey uban sa mga maduulan mga trabahante sa Cram City Sportswear. Sugod karon nga namanam nang gilambo sa Ginoo ang among negosyo. Always namong pagalantawon ang mga positive ways unsa man ang circumstansya nga maabot sa among negosyo. Ang pagmanage sa negosyo sama ra pud na sa pagmanage sa atong mga anak. Giampingan, gihigugma og labaw sa tanan, gihatagag dakong oras aron sa pag-atiman para sa maabot makita gayud ang kalambuan. Karon naa natay duha ka branch ang Cram City Sportswear. Salamat sa Ginoo sa mga milagro o pagsalig niya diri namo. Sa tinuod lang, layo pa kaayo ta sa tinuod, pero layo na sad kaayo ta og asa ta nagsugod. Mga kamakoy, palihog mig tan-aw sa among mga videos para makapadayon mi sa amoang pagbuhat og maayo nga mga content, labi na to sa mga tawo nga nagkinahanglan og suporta og tabang. Salamat sa inyong pagsuporta and God bless you all. Sa mga gustong mo-order og kalidad nga jersey, polo shirt, hoodie, sweatshirt ug uban pa, bisitaha lang ninyo ang page sa Cram City Sportswear ug i-message ang maong page para sa inyong mga inquiries. Og dinhi na lang ko kutob mga kamakoy. Salamat sa paglantaw o pagsuporta sa akong vlog. Ayaw kalimot sa pag-like, comment, follow, share, and subscribe. Thank you and God bless. We've been cleared for takeoff.